तो मुझे सकाल सकाल ये अरुआ चाउल किसी बतरिकी रखिदे कहीं सन्ध्या बेले मंडा पिठा हबार अच्छे ताको भलसे मुझे क्लीन सफा पूरा करदेवी सफा कलापर बतरिकी 4-5 घंटा रखिदेवी पूजा कर लाली चा नहीं आसता है टोटाली वर्षा ही छाड़ूनी आज सिमई बनाऊँ पाखे अच्छी ग्राम भिक्षा मागिण यह कोई महाराज विजय करी गले विष्णुकर पंडा घरे प्रवेश होइले हमको भजन किसी देव की कोइले या सुनी ब्राह्मण तो ये मामा चाउल सब सुखी देछि नड़िया सब मैंने पोड़ी सारा ये काली पलैबे से मीटिंग वोटिंग चलती एतिक वर्षा दी जन जाइछन्ती पिज्जा आनियापाई एत घर को आसी पहुँचीता अना तो अना टे तो फटो तो ये पिज्जा आसिक पहुँच जाइए दिन की उदा ही नहीं आसले कतरा अच्छे 5टा ऑनियन सेटा खुशी देख रही हो खुशी हंसो तो खाइबनी खाला स्टाइल खाइलाटा वीडियो कोन स्टाइल खाती ये स्टाइल खाइला मोला से गेंटली नैपकिन नैपकिन नो नैपकिन हां नैपकिन प्लीज ए देखो तो केम जूता स्टैंड आंटी जूता स्टैंड शुई घरे खटे से शुईकी आसला भी निद सरू ना तो काकी आ मामा तो खाइबे पकुड़ी दादा ये पकुड़ी मामा कहीं खाइबे पूजा कर मुझे पूजा करते मुखस कर देना काली कौन आम जो बजार गलु गोटे पकोड़ी खाई देख केमती लगुच तो ये मामा और काकी साबु बनइबे ए तो जेतु उपास अच्छी ये कदली काकुड़ी सेव किसी नड़िया साबु गचर कदली जो कदली क्वांटिटी टे बेसी अच्छी काकुड़ी सेव अल्प किसी नड़िया दबा चकटी दबा हाथ स्पून पूरा मिसबनी चकटी दबा पूरा ये बड़ सरुटा आसला सका बतरला गोटे गोटे साबु आस जोटा कि राति बतरी रखिले सका हुए मो टाइम हुए जब मुझे शिवरात्रि करे तो से टाइम रे ही सेमती हुए कि साबु बतरी मुझे खाई भी पारे
ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ହୁଏ, ମାନେ ତାକୁ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ। ତ ତା ପରଦିନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କି ରାନ୍ଧିକି ଖାଏ, ମାନେ କି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇବ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ। ତ ଏମାନଙ୍କର ସାବୁଟା ବି ପୁରା ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଗାଣ୍ଡିଆ ପାଗଳ ହେଇକି ଦେଖ। ଧରୁନୁ ଟ୍ରେଟାକୁ ପୁରା କିସ କରୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଶୁଭନି ହେଇଯାଇଛି। କଦଳୀ ମଦଳୀ କ'ଣ କଟାକଟି କଲନି? ସବୁ କଟାକଟି କରାଇଛି। ଚକଟି ଦେଲାନି କଦଳୀ? ଏ ପଡ଼ିବ ସିଲାଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ମିଠା ହେଇଛି ନା? ହଁ ଚିନିବାବୁ ମିଠା ହେଇଛି ତୋର? ତାର ମାମା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? କାକି ଦି ଜଣ ଯାକ ଖଳି ଧରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସିଲାଣ୍ଟି ଦାଦା ମା ସବୁ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ବସିକି ଏଇ ପିଠା ସବୁଥିରେ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। সোমবার ঠাকুর পূজা করবো সবদিন ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ପିଠା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ରହ ଟିକେ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ମାମା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଠା କରୁଛୁ, ଦେଖ ହବ ଗଇଁଠା ଚାଉଳ ପିଠା। ତ ଏବେ ଏସବୁ ବଲ୍ସ ପୁଣି ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ରସଗୋଲା ଭଳି ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପିଠା ସେଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ବସି ହେଇଥିବ, ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଲେ ତ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିକାର ଦିନଟା କେମିତି ମୋର କଟିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଆକୁ ତ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଆଜି କାହିଁ ଦିନ ସାରା। ଓଲ ବାବା ଓ ତୁ କହୁଛୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କେବେ କାହିଁ ଆଣୁନି, ଏଣ୍ଡିଂରେ ଖାଲି ଆଣୁଛୁ। ହେଁ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ କହିଦେବା କହିଦେ, ସେ ପୁରା ପୋଜ୍ ରହିଗଲା। ବାଏ ଆଉଥରେ କହିଦେ, କହ।